magulo sa earth. Okay. Pero may cotton ako mga madam. Speaking, this one is stretchy mga mami. Stretchy siya. Sizes 34 to 36 XL. 34, 36 XL, wide leg, mahaba lang siya sa akin mga madam. Okay, paputol nyo na lang. 34, 36 XL, may pocket dito. Gets nyo? Gets nyo. Okay, it's wide leg. Paputol na lang pag mahaba sa inyo. 200 pesos, good stretch. Ma'am Susan, visible po. Stretch ang fabric niya ha. 34, 36, code stretch, 200 pesos. Ma'am Jessica, yours na po. Konti lang malaki na ito mga mami. Pag nakuha nyo na yung size nyo, himayin nyo na. Tsaka konti lang talaga sila. Next mga mami. This one, 27, 28. Okay, drawstring siya. Na-adjust. 27, 28. Straight cut mga mami. Mahaba ulit sa akin. Okay, tiklopin nyo na lang. Ganda. Okay, it's clean, malinis. Walang sabit. 27, 28. Code, pantalon. Code, pantalon, 200 pesos mga mami. All goods to. Hi, Wiz. Ma'am Susa. Ay, Ma'am Marites Fernandez. Wait, yours na yung suot ko. $27, $28, pantalon, 200 pesos. Adjustable kasi siya. Pasbe. Magandang comment. Next mga mami. Size 31. This one is 30-31. Hard denim mga madam ha. Mahaba sa akin. Paputol nyo na lang ulit. Paputol lang. Malinis mga madam. Straight cut. Straight cut. 30-31. Good. Malinis. 200 pesos. 30-31. Malinis. 200 pesos. Ay, all alternate nga pala. I forgot. Sige po. Ma'am Des, hi po. Good evening. $30-31, malinis. 200 pesos. Tsaka konti lang to mga mami. Less than 50 pieces lang to. Pas ba? Pas naman agad mga ate. Why naman? Next mga mami, mag-blouse na lang muna kayo. Mayaman muna kayo tonight. This one, it's a white blouse mga mami. Button down, complete button. Okay, large to mga mami, semi-XL. Large, semi-XL, puti, 50 pesos. Alternate ko daw. Puti, 50 pesos. Working buttons mga madam. Large XL, semi-XL. May skinny ba? May jogger ata. Skinny, not so sure po. Ma'am Aurora Lopez, thank you po. Ma'am Jessica, yours na po. Next mga mami, size 28. Size 28. Mahaba lang sa akin. Size 28. Straight cut. Code 28. 200 pesos. Ma'am Marlette, kita ka. Ma'am LV Belga, yours na malinis. Code 28, size 28. Straight cut mga mami. Straight cut. Ma'am Ruth DG, visible po. Next mga mami, very social to.
This one is very nice. Bagay ito sa denim, mga madam. Okay, long sleeve siya, pero it's lightweight. Ganda ng tela. Tinatali lang dito. Long sleeves. Lantern sleeve siya, mga madam. Okay, large to XL. Code white. 50 pesos. Code white. 50 pesos. Large to XL. Pa-flowy lang siya. Bagay ito sa denim. Hi, Tita Ellen. Visible po. Ma'am Gina, yours na po. Next, mga mami. 28 to 36. This one is denim garterized po. May garter. Hanggang 36XL ha. 36XL. Ganda na ito. Pa-barrel pants, mga mami. 28 to 36, code garter. 28, 36, garter, 200 pesos. Ma'am Cecilia, yours na po, Bularin. Next, mga mami, this one is a blouse. Ganda nito. Pwede yung pang office to, mga madam. It's super lightweight, very soft. Yung color niya, organza, mga mami. Pwede pang office. Size large, code office, 50 pesos. Code is office, 50 pesos. Size large po. Short sleeves lang.